कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, कुछ सफिक्सेस के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं ग्रुप के लिए, लोगों का ग्रुप हो, जानवरों का ग्रुप हो, चीज़ों का ग्रुप हो, ज़्यादा चीज़ें हो पर एक वर्ड होगा उन सब के लिए। जैसे कि हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ काउज, 20-25 काउज हैं, गधे हैं, 30-40 गधे हैं, तो आप कहेंगे हर्ड। हर्ड ऑफ डोंकीज, हर्ड ऑफ काउज, उन्हीं सारे ग्रुप को हर्ड वर्ड यूज़ करो। हर्ड ऑफ बफलोज, ज़्यादा जानवरों के लिए हर्ड कहा जाता है। कैमल्स हों, बफलोज हों, काउज हों, डोंकीज हों, ज़्यादातर के लिए हर्ड यूज़ होता है। शीप हो, गोट्स हो। पैक ऑफ डॉग्स, 6-7 कुत्ते हैं आपस में जा रहे हैं गली में, अ पैक ऑफ डॉग्स। पैक ऑफ शार्क्स, इनके लिए यूज़ कर सकते। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदे हैं, लाइन में 200-250 परिंदे साथ साथ जा रहे हैं शाम के वक्त अपने घर की तरफ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कलेक्टिव नाउन फ्लॉक कहेंगे उसको। और फ्लॉक ऑफ कैमल भी कहते हैं, हर्ड ऑफ कैमल, फ्लॉक ऑफ कैमल भी कहते हैं। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग है, 10-15 चोर हैं, साथ में निकलते हैं चोरी करने रात के वक्त। गैंग ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ रॉबर्स, तो उनको गैंग कहते हैं, ये गैंग है इनका, बदमाश लोगों के लिए अक्सर यूज होता है। द गैंग ऑफ थीव्स इज एक्टिव, और इनके साथ हमेशा इज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगता है। इज, वॉज, कैन, डज, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। द गैंग ऑफ थीव्स इज एक्टिव, द गैंग्स ऑफ थीव्स इन द सिटी आर एक्टिव। अगर ज़्यादा हों तो गैंग्स लगेगा, तो गैंग्स लगाना है तो आर लगा सकते हो क्योंकि वो एस आ गया इधर। अगर एक ही है तो आप इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन इस गैंग के लिए सिंगुलर लगा हो। जबकि 10-15 लोग हैं उसमें पर इज लगेगा क्योंकि इस वर्ड के साथ इज लगना है। गैंग्स होंगी ज़्यादा तो आप आर लगा सकते हो। द गैंग्स ऑफ थीव्स आर, पास्ट में वर, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कौन सी है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है ह्यूमंस के लिए। क्या ये आपको आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो ज़रा देखिए और प्रैक्टिस करें और याद करें। ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ डांसर्स, जो डांस करते हैं उनका ग्रुप होता है एक। द ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप हो। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स। ग्रुप किसी भी चीज़ का ग्रुप हो जो इंसानों के लिए यूज़ होता है अक्सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उनको बोर्ड वर्ड दिया गया है। सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल होता है ना, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का सर्कल, 10-15 दोस्त मिलते हैं रोज, फ्रेंड ऑफ सर्कल। पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ट्राइब ऑफ पीपल, कबीला, एक ट्राइब है फलां, दूसरा ट्राइब है ये, यानी वो खास एक ही किस्म के लोग हैं, उनके फोर फादर्स एक ही थे, तो ट्राइब ऑफ पीपल। कास्ट भी कह सकते हो, कास्ट ऑफ पीपल। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, 6-7 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कहेंगे, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं कहेंगे, उनके लिए वर्ड दिया गया है पैनल। द गैंग ऑफ थीव्स, मॉब ऑफ राइटर्स, वो जो झगड़ा बगड़ा करते हैं, गाड़ियाँ जलाते हैं, जुलूस में निकलते हैं, उन्हीं के लिए यूज होता है वर्ड राइटर्स। एनिमल्स के भी कलेक्टिव नाउन्स हैं। herd of cows, goats, flock of goats, ducks, colony of ants, ants नहीं होती, चूंटी, उनको कॉलोनी कहते हैं क्योंकि वो एक प्लान के साथ रहती हैं, उनकी एक क्वीन होती है, उनके लेबर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, एक ये भी एक दुनिया है इनकी। तो कॉलोनी ऑफ एंट्स, ब्रूड ऑफ हैंस, 50-100 हैंस हैं, मुर्गियां हैं, उन ब्रूड ऑफ हैंस कहेंगे उन सारे ग्रुप को। पैक ऑफ डॉग्स, वूल्व्स, वूल्व्स जो होता है भेड़िया, उनका पैक, ये साथ साथ चलते हैं, अलहदा एक एक नहीं जाएगा, खतरा महसूस करते हैं, पैक करके जाते हैं वूल्व्स ज़्यादातर। डॉग्स 1-2 भी होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं,
گلی کے کتے ہوتے ہیں. پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں پالتو. سوارم آف بیز فلائز. 500 2000 3000 پتہ نہیں کتنی فلائز کا سوارم ہوتا ہے, اور انسیکٹس کا سوارم ہوتا ہے. بیز ساتھ میں جاتی ہیں, سوارم ہوتا ہے. تو واسپس کافی چیزیں سوارم کی طرح ہوتی ہیں, وہ بوم 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 کر کے سب جاتی ہیں. شال آف فش سیمن. فش شال کہتے ہیں اس کو, فش کا. سمندر میں دیکھیں گے نا, ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف فش وڈ بی کمنگ ٹوگیدر. ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں. فشز ہوگا اگر جینڈر چینج ہو. تھنگز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں کلیکٹیو ناؤنس. پائل آف بکس, ایک دوسرے کے اوپر بکس پڑی ہوئی ہیں, ڈبے پڑے ہوئے ہیں, پائل. ہیپ آف ٹریش, کچرا, ایک دوسرے کے اوپر کچرا, بڑا زیادہ کچرا ہو گیا, ہیپ کہو گے اس کو. سیٹ آف یوٹینسلز, برتن ہوتے ہیں نا ان کا سیٹ ہوتا ہے. فورک ہوگا, اسپونز ہو گئے, کٹرز ہوں گے, نائفز ہوں گے, سارا سیٹ ہوتا ہے. اسٹیک آف بکس, اسٹیک بھی کہہ سکتے ہو بکس کا. اسٹیک آف بورڈس, کارڈ بورڈس, اسٹیک آف بکس, جو جیسے ایک دوسرے کے اوپر ایسے پڑی رہے نا, اسٹیک کہہ سکتے ہو. بنچ آف گریپس, بنچ گریپس ہوں, بیریز ہوں, کچھ بھی چیزیں ہوں جو بنچ میں ہوں نا, 200-400 ایک دوسرے سے ملی ہوئی, بنچ کہیں گے اس کو, کوئی بھی چیز ہو. کلسٹر آف اسٹارز, ستارے ہیں ملے ہوئے, 50 ستارے ایک دوسرے کے پیچھے, کلسٹر اسٹارز. چلو وہ تو ہم نے دیکھ لیے کچھ کلیکٹیو ناؤنس. اب کچھ پڑھیں گے سفکسز کے بارے میں. سفکس ہوتی ہے مورفیم, added at the end of a word to form a derivation to make another word. یہ چھوٹا سا میننگ فل یونٹ ہوتا ہے, اس میں میننگ ہوتی ہے. خاص کر کے سفکسز بتاتی ہیں اور ورڈ کا فنکشن چینج کرتی ہیں. ناؤن بناتی ہیں, ایڈجیکٹو بناتی ہیں, ایڈورب بناتی ہیں, ورب بناتی ہیں. سفکسز کا یہی کام ہوتا ہے, فنکشنز چینج کرتے ہیں ورڈ کا. میننگ میں چینجز نہیں آتی, فنکشن میں چینج آ جاتا ہے, ورڈ چینج ہو جاتا ہے, ناؤن بن جاتا ہے, ایڈجیکٹو بن جاتا ہے, ایڈورب بن جاتا ہے, میننگ وہی رہتی ہے. سفکس میں پریفکس میں میننگز چینج ہوتی ہیں, جو آپ نے پریویسلی نیگیٹو پریفکسز سیکھی تھی. جیسے کیئر ناؤن ہے تو کیئرفل ایڈجیکٹو ہو گیا فل لگانے سے, میننگ وہی رہے گی. ہوپ, ہوپ لیس, لیس آپ نے ایڈ کیا تو میننگ چینج ہو گئی, لیس ہوپ لیس, نا امید ہو گیا. اس میں میننگ بھی چینج ہو رہی ہے. ایکٹیو, ایکٹ سے ایکٹیو ہم نے بنایا, اب ایکٹیویٹی بھی بنا سکتے ہو. ایکچوئل, ایکشن, ایکٹر, ایکٹریس, ایکٹرز, ایکٹنگ, ایکٹڈ, یہ سارے چینجز ہو سکتے ہیں سفکسز میں. موو کا ہو گیا موومنٹ. تو کچھ ہم سفکسز ہیں ناؤنس کی, کچھ سفکسز ہیں ایڈجیکٹیوز کی. اب ناؤنس کی سفکسز دیکھتے ہیں. یہ اگر چیز آخر میں کسی کو بھی ایڈ کریں گے, ER, AR, OR, ION, mint, and H, یہ جس بھی ورڈ میں آخر میں لگیں گی ان کو بنائیں گے ناؤنس, وہ ناؤنس ہو جائیں گے. ٹیچر, اسکول, اسکالر. ڈائریکٹر, ER, OR, AR, یہ ورڈ کے حساب سے چینج ہوتے ہیں, میننگ وہی ہوتی ہے, ناؤن بن جاتا ہے. ٹیچ سے ٹیچر, رائٹ, رائٹر, اسپیک, اسپیکر, لسن, لسنر. ڈائریکٹ, ڈائریکٹر. انسپیکٹ, انسپیکٹر. فاؤنڈ, فاؤنڈر. رائٹ, رائٹر. ڈرنک, ڈرنکر کہہ سکتے ہو. فیڈ, فیڈر کہہ سکتے ہو. سیل, سیلر کہہ سکتے ہو. یہ بنتے ہیں. شن, موشن, ایموشن, پروموشن, یہ سارے بن گئے شن کے ساتھ, وہ بھی ناؤنز ہیں. منٹ, گورنمنٹ, گورنمنٹ بن گئی. موومنٹ, امینڈمنٹ, ریزنٹمنٹ, کافی منٹ کے ناؤنز بن جاتے ہیں. ENT, اسٹوڈنٹ, ریسپونڈنٹ, ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں. رابری, ERY, رابری, برائبری. ڈائریکٹری, ری یعنی وائی کے ساتھ بھی زیادہ تر ایڈجیکٹیوز ہم ناؤنس کی سفکسز بنا سکتے ہیں. ایج, پیکیج,
ब्रेकेज, विलेज, सिवेज, काफी वर्ड्स एज के साथ बन जाते हैं जो नाउन्स बन जाते हैं. शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, टाउनशिप, लेक्चरशिप, शिप बन जाते हैं काफी. नेस, डार्कनेस, स्मार्टनेस. ठीक है, तो नेस के साथ भी आप सफिक्सेस लगा के उनको नाउन्स बना सकते हो. और एडजेक्टिव्स की ये कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं जो आपको याद करनी चाहिए. ये वर्ड जो आखिर में आते हैं अक्सर वो एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव्स बनते हैं. अराइव से अराइवल, रिफ्यूज से रिफ्यूजल, ये नाउन्स भी हैं. ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए, तो उसी हिसाब से आप इनको बनाते हो. इव, एक्टिव, मोटिव, पैसिव, पेंसिव, अटेंटिव, इव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. फुल, केयरफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, फेथफुल. लेस, होपलेस, फेथलेस, होमलेस, कलरलेस, यानी ना हो वो चीज़. जब अस, फेमस, कंटिन्यूस, पोरस, OUS लगेगा फिर भी एडजेक्टिव बनता है. एबल, ड्रिंकेबल, काउंटेबल, राइडेबल, रीडेबल. अबल भी लगता है, एबल भी लगता है, IBLE. एडिबल, वो वर्ड की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम ये सफिक्सेस लगाते हैं. ये कुछ एडजेक्टिव्स की कॉमन सफिक्सेस. अब आए वर्ब्स की कुछ सफिक्सेस. ये अक्सर वर्ब बनाने के लिए हम काफ़ी लफ्ज़ों में आखिर में ISE या IZE अमेरिकन इंग्लिश में लगाते हैं. ATE, FY या EN. ज़्यादातर ये 4 लगते हैं किसी भी वर्ड को वर्ब बनाने के लिए, फ़ेल बनाने के लिए. मॉडर्न को हमने किया मॉडर्नाइज, स्पेशल को किया स्पेशलाइज, आइज बना दिया IZE. लीगलाइज, मॉडर्नाइज, स्पेशलाइज. तो आइज करने से वर्ब बना देते हैं. या ATE, डिफरेंशिएट, फैब्रिकेट, मोटिवेट, ATE लगता है तो भी वर्ब बनता है. तो FY लगाते हैं, क्लासिफाई, सिंप्लीफाई, ब्यूटिफाई. FY लगाएंगे तो वो हम बनाएंगे वर्ब. EN लगाते हैं, अवेकन, शॉर्टन, डार्कन, स्वीटन, किसी चीज़ को मीठा करना, स्वीटन, किसी चीज़ को हार्ड करना, हार्डन, किसी चीज़ को काला करना, डार्कन. तो EN लगाने से भी हम ज़्यादातर वर्ब्स बनाते हैं इन्हीं नाउन्स और एडजेक्टिव्स में से. अब इन्हीं लफ्ज़ों के आप वर्ब्स बनाएं. आपके पास थोड़ा टाइम है, ये वर्ड्स देखें, इनके वर्ब्स बनाएं. Flat, flatten, very good. White, whiten, very good. Modern, modernize, amazing. Dark, darken, great. Old, olden. Beauty, beautify. Terror, terrorize. Active, activate. Motive, motivate. Awake, awaken. Broad, broaden. Class, classify. Moist, moisten. Hard, harden. Very nice. आपने verbs बना दिए इन्हीं words में से. देखिए आपने सही बनाए. अब इन लफ्ज़ों से आप बनाइए एडजेक्टिव्स. अभी जो आप पढ़ के आए हैं एडजेक्टिव्स बनाए इन्हीं वर्ड्स में से. Number 1, ease, easy,
easy peasy, very good. Happiness, happy. Blood, bloody. Beauty, beautiful. Save, safe. Love, lovely, lovable, loving, loved. चारों होते हैं इसके. Act, active, actual. Help, helpful, helpless, helping. Use, useful, useless. Break, breakage, breakable. Drink, drinkable, drunk. Change, changeable, changed. Care, careful, careless, caring, cared. یہ سارے ایڈجیکٹیو سچویشن کے حساب سے آپ چینج کر سکتے. لیو یا لائیو ورب کو چھوڑ دیں. لائیو ایز اے این ایڈجیکٹیو. ایک تو لائیو بنتا ہے وہ بھی ایڈجیکٹیو ہو گیا, یہ خود بھی ایڈجیکٹیو ہے. ایک ہے لائیولی اور لیویبل. دیکھیے آپ نے صحیح بنائے. ان کے ناؤنز بنائے اب. رائٹ, رائٹر, رائٹنگ. ٹیچ, ٹیچر, ٹیچنگ. سیل, سیلر, سیلنگ. دونوں بن سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے یوز کرتے ہیں. کال, call, caller, calling. See, sight, seer. Beat, beater, beating. Charge, charger, charging. Govern, governor, government. Motivate, motivation, motivator. Break, breaker, breakage. Sit, seat, sitter, sitting. Meet, meeting. Create, creator, creation. Guide, guide, guidance. دیکھیے کافی پاسبل جواب ہوتے ہیں. اگر ایک بھی آپ نے صحیح بتایا, that's correct and that's right. یہ آپ نے اب ووکیبلری تھوڑی سی سیکھ لی, سفکسز سیکھ لیے, کلیکٹیو ناؤن سیکھ لیے. ابھی یوسیج کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. جب کسی کو ایڈوائس دینی ہو, نصیحت کرنی ہو, تو یہ آپ ورڈز اور ایکسپریشنز جو بلو ہائی لائٹڈ ہیں وہ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آئی تھنک یو آر رائٹ. ایگری ہو رہے ہو. آئی تھنک ہی از گڈ. آئی تھنک یو شوڈ ڈو اٹ. جب آپ کی سوچ ہو, اوپینین ہو, آپ کا ایڈوائس ہو. آئی فائنڈ ہم رائٹ. آئی فائنڈ ہم رائٹ. If you ask me, he's right. They should work hard. Should be use کرتے ہیں. Advice دو. They should work hard. I don't think he's right. Advice, but negative. I guess he's right. اندازہ لگا رہے ہو. اوپینین ہے آپ کا. ایڈوائس بھی ہو سکتا ہے, اوپینین بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی کہیں, پر یہ ایکسپریشنز یوز ہوتے ہیں.
I feel that he's right. इसमें आपकी एडवाइस भी आ सकती है, इसमें आपका ओपिनियन भी आ सकता है, इसमें आपकी सजेशन भी आ सकती है, मशवरा भी आ सकता है, आपकी राय आ सकती है. डिपेंड करता है आप क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशन है. बिट्स ये थोड़ी सी याद कर लें. वेल, स्पीकिंग से पहले ये लफ्ज़ लगाना अच्छे लगते हैं. वेल, ही इज़ फाइन. Oh really? Oh really? Are you okay? Oh really? Actually, I don't like it. Actually. दरअसल मुझे ये पसंद नहीं. Come on, be serious. Come on. People use it. Oh yeah? So you like it? Oh yeah? So you like it? Oh yeah? Oh yeah? ये भी यूज कर सकते. In fact, दरअसल हकीकत में. In fact, I hate it. Right, so you coming. Right, so you coming. ये यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में. It looks beautiful. When you use these, it looks advanced. So, I'm leaving. Bye bye. Take care. जुमले की शुरुआत में अटेंशन ग्रैब करने के लिए तो उर्दू में हम कहेंगे तो चलो मैं जा रहा हूँ. सो उस सेंस में पॉसिबल, जब कोई चीज़ पॉसिबल हो, यू कैन बाय दिस. पॉसिबल. यू कांट पार्क हियर. इट्स नॉट पॉसिबल. जब नेगेटिव का हो, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो यू कैंट और यू कांट जो भी यूज़ करो आप यूज़ कर सकते हो. और पॉसिबल हो, मुमकिन हो, you can do it, you can park here, you can buy this. You can't. Possible ही नहीं है. Impossible चीज़. You can't park here. It's not for you. It's for disabled people. Necessary, you have to pay for this. जो चीज़ ज़रूरी हो तो आप have to लगाते हो. Have to pay for this. You have to park here. You don't have to park here. You don't have to pay for the parking. ज़रूरी नहीं है. नो नेसेसरी. यू डोंट हैव टू पे फॉर पार्किंग इन दिस मॉल. इस मॉल में पार्किंग के लिए पेमेंट की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू डू दिस. तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू. यू डोंट हैव टू. यू डोंट नीड टू. उसमें यूज़ होते हैं. जब किसी को एडवाइस देनी हो, शुड, यू शुड प्रॉब्ली आस्क हिम. तुम्हें उससे पूछना चाहिए. यानी आप नसीहत कर रहे हो. यू शुड. मे बी you can buy this. ये भी एडवाइस है. शायद ये तुम्हें अच्छा लगे. And it looks good. So maybe you can buy this. Don't buy this. ये भी एक एडवाइस है. ना ये ना खरीद करना, बेकार है. You have to wash this. ये भी एडवाइस, नसीहत. ये इसको धोना होता है खाने से पहले. You have to wash this. You should wash this. You might like this. मॉल में गए हो, आपने कोई चीज़ देख ली. Hey, you might like this. अब देखो ये भी अच्छी है, शायद आप खरीद लो. Suggestion, advice. You shouldn't buy this. It's very bad. I bought it last week. It's not working. You shouldn't buy this. ये भी एक एडवाइस है, नेगेटिव. पूछना हो एडवाइस, बताओ. पूछना हो किसी से, What class should I wear? Should I? कौन से कपड़े पहनूं? एडवाइस ले रहे हो. What should I wear? Is it good idea to wear a jacket? Is it good idea? ये भी आप किसी से एडवाइस ले रहे हो. क्या ये पहनूं? Is it good idea to wear this? Do I need to wear this? क्या इसके पहनने की ज़रूरत है? They all asking for advice. This is how you ask for advice. क्या कहते हो? Should I wear this? Should I do this? Should I go there? Should I? Yeah, is it good idea to go there? Is it good idea to buy this? Is it good idea to do this? ये भी आप पूछ रहे हो किसी से एडवाइस. Do I need to go there? जाने की ज़रूरत है मुझे. ये भी आप उसी सजेशन पूछ रहे हो, एडवाइस पूछ रहे हो. आप क्या कहते हो? Is it good idea to go there? Should I go there? Do I need to go there? तीनों यूज़ कर सकते हो एडवाइस लेने के लिए. तो ये था यूसेज जो आपने सेशन नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 अभी आपने पढ़ा, प्रैक्टिस की. PDF अटैच्ड हैं, एक्सरसाइजेज अटैच्ड हैं.
پلیز وہ ضرور کریں. صرف آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، آپ کو سمجھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے. آپ کا ریئل سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کتنا پروفیشنٹ ہو لینگویج میں. جب آپ بولتے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو، یہی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. ایکسرسائز ضرور کریں، پریکٹس ضرور کریں، اور جو